श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, आषाढ महिना जवळ येतो आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात एक वेगळीच चाहूल लागते. टाळांचा ठेका कानावर पडू लागतो, मृदुंगाचा नाद हृदयाला स्पर्श करू लागतो, ज्ञानोबा तुकारामचा जयघोष वातावरणात दरवळू लागतो आणि मग देहू नगरीतून संत तुकाराम महाराजांची पालखी पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करते. पण मंडळी, हा केवळ एक धार्मिक यात्रा आहे का, की या पालखीच्या मागे काही अशी रहस्य दडलेली आहेत जी विज्ञानालाही आश्चर्यचकित करतात. आज आपण जाणून घेणार आहोत तुकाराम महाराजांच्या पालखीशी जडलेली काही अद्भुत रहस्ये, काही अनुभव, काही परंपरा आणि काही असे प्रसंग जे लाखो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेचा आधार बनले आहेत. सर्वात पहिले रहस्य. जगात मोठमोठ्या सभा होतात, मोठमोठे कार्यक्रम होतात, पण लाखो लोक एकाच दिशेने, एकाच भावनेने, एकाच नावाचा जप करत चालतात असे दृश्य फारच कमी आहे, दुर्मिळ आहे. वारीत सहभागी झालेले अनेक लोकांचे एकमेकांशी कोणतेही नाते नसते, तरीही ते एकमेकांसाठी जगतात. एखादा वारकरी थकला तर दुसरा त्याचा भार उचलतो, कोणाला भूक लागली तर दुसरा आपला डबा उघडतो. हे दृश्य पाहिले की असे वाटते जणू लाखो शरीरांमध्ये एकच आत्मा वावरत आहे. रहस्य 2. साधारण माणूस काही किलोमीटर चालला तरी दमतो, पण वारकरी शेकडो किलोमीटर चालतात, उन्हात चालतात, पावसात चालतात, चिखलात चालतात, तरीही त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू. यामागचे रहस्य काय? वारकरी सांगतात, पाय आम्ही चालवतो, पण मन विठ्ठल चालवतो. ही भावना त्यांना ऊर्जा देत असते, त्यामुळे थकवा असूनही प्रवास सुरू राहतो. रहस्य 3. अभंगाची अदृश्य शक्ती. तुकाराम महाराजांचे अभंग हे केवळ साहित्य नाही, ते भक्तीचे स्पंदन आहे. वारीमध्ये हजारो वारकरी एकाच वेळी अभंग म्हणतात. त्या शब्दांमध्ये अशी ताकद असते की अनेकांच्या डोळ्यात आपोआप अश्रू येतात. काही जणांना अंतर्मनातील वेदना हलक्या झाल्यासारख्या वाटतात, काहींना नवीन प्रेरणा मिळते. हे सामर्थ्य शब्दांचे नसते, ते श्रद्धेचे असते. रहस्य 4. वारीच्या मार्गावर असंख्य लोक सेवा करताना दिसतात. कोणी पाणी वाटते, कोणी औषध देतो, कोणी अन्नदान करतो, कोणी वारकऱ्यांचे पाय चोळतो. विशेष म्हणजे या सेवेसाठी त्यांना मानधन मिळत नाही, तरीही ते वर्षानुवर्षे ही सेवा करतात, कारण त्यांना वाटते की वारकऱ्यांची सेवा म्हणजे विठ्ठलाची सेवा. वारीमध्ये एक गोष्ट वारंवार दिसते. अनेक वारकरी अचानक भावूक होतात, डोळे भरून येतात, अश्रू वाहू लागतात. काहींना स्वतःलाही समजत नाही की ते का रडत आहेत. कदाचित हा आनंद असतो, कदाचित भक्ती असते, कदाचित मनातील ओझे हलके झाल्याची भावना असते. पण हे अश्रू दुःखाचे नसतात, ते समाधानाचे असतात. रहस्य 6. पंढरपूर जवळ येऊ लागते. वारकऱ्यांचा उत्साह वाढतो आणि मग एक क्षण येतो, दूरवर चंद्रभागा दिसू लागते. अनेक वारकरी त्या क्षणी नतमस्तक होतात, कारण त्यांच्यासाठी चंद्रभागा ही केवळ नदी नसते, ती भक्तीच्या प्रवासाची साक्षीदार असते. शेकडो वर्षापूर्वी लाखो वारकऱ्यांचे स्वागत करणारी ती पवित्र माता असते. रहस्य क्रमांक 7. अनेक वारकरी सांगतात की विठ्ठलाचे दर्शन झाल्यावर आमच्या समस्या तात्काळ संपत नाहीत, पण मनाला एक वेगळी शांतता मिळते. जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, आशा निर्माण होते, धैर्य निर्माण होते, आणि हीच वारीची सर्वात मोठी देणगी आहे. मंडळी, तुकाराम महाराजांची पालखी म्हणजे केवळ पादुकांचा प्रवास नाही, तो संस्कृतीचा प्रवास आहे, तो समतेचा प्रवास आहे, तो भक्तीचा प्रवास आहे, तो माणुसकीचा प्रवास आहे. या वारीमध्ये कोणी मोठा नसतो, कोणी लहान नसतो, सर्वजण विठ्ठलाची लेकरे असतात. आजच्या स्पर्धेच्या, धावपळीच्या आणि स्वार्थी जगात वारी आपल्याला एक सुंदर संदेश देते. माणसाला माणूस म्हणून प्रेम करा. तुकाराम महाराजांनी अभंगातून जे शिकवले तेच वारी प्रत्यक्षात कृतीतून दाखवते. म्हणून शेकडो वर्ष उलटून गेली, राजे गेले, साम्राज्य बदलली, तंत्रज्ञान बदललं, जग बदललं, पण वारीची ओढ बदलली नाही. कारण ती परंपरा नसून भावना आहे, ती यात्रा नसून श्रद्धा आहे, ती चाल नाही तर आत्म्याचा उत्सव आहे. आणि म्हणूनच आजही लाखो लोक म्हणतात, देहू ते पंढरपूर हा रस्ता नाही, हा तर विठ्ठलापर्यंत पोहोचणारा प्रेमाचा मार्ग आहे. चला, शेवटी तुकोबारायांच्या चरणी नम्र वंदन करूया आणि हा एक मंत्र तुम्ही संपूर्ण ऐका. तुमच्या जीवनात आनंद, सुख, शांती भरभरून येईल. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे, डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत,
डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे, हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच. त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच. बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. 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 ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः.
ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय नमः. ओम नमो स्वामी दत्त अवताराय